Hello, my dear students. Good morning. This is Kedar. Welcome you all to this online Shiksha Prayas classes. Today, let's start the first prose chapter of your English textbook, A Letter to God. Before going to this detailed text, let's understand its title. Its title, A Letter to God. Really, it is very amazing, interesting, and also very surprising. A letter to God. You know, in our day-to-day life, we write letters to our friends, relatives, and teachers. But how can we write to God? Do you know the address of God, where he or she lives? Dear students, I think someone who has great faith towards God, he may write letter to her. Let's start. A Letter to God written by G.L. Fuentes means Gregorio Lopez Fuentes, who was a great Mexican novelist, poet, and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. Gregorio Lopez Fuentes ଜଣେ ମେକ୍ସିକୋର ମହାନ ଔପନ୍ୟାସିକ କବି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ସିକାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କ୍ରୋନିକ୍ଲର୍ସ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ମହାନ ରାଇଟର G.L. ଫୁଏଣ୍ଟିଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସେହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥିବା ପ୍ରୋଜ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଲିଡିଂରେ କ'ଣ ଅଛି। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର ରିଟେନ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍? Did you ever come across someone writing a letter to God? ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛ କି? ତୁମେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛ କି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ? ପିପୁଲ ବିଲିଭ୍ ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବଳେ ପର୍ବତ ଟଳେ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ପୁଟ୍ ଆୱାର ଫେଥ୍ ଇନ୍? କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଡେଲିକେଟଲି ପଜେସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ବା ଏଇ ପ୍ରୋଜ୍ଟି ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। Lencho is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail. ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜ୍ଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ଜାଣିବ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ଲେଞ୍ଚି ହେଉଛି ଜଣେ କୃଷକ ଯାହାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ତୁମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଡଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଲେଟର ରିଚ୍ ଗଡ୍? ସେଇ ଲେଞ୍ଚୋର ଚିଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି? ଡଜ୍ ଗଡ୍ ସେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ମନି? ଭଗବାନ ଲେଞ୍ଚୋ ନିକଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବେ କି? ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ତୁମର ମାନସ ପଟରେ ଭାବ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଫୋର୍ ୟୁ ବିଗିନ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, try to imagine how it would develop and what conclusion it might arrive at. ତୁମେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଞ୍ଚୋ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ ଆଡ୍ରେସରେ ଲେଖିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ସେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଲେଞ୍ଚୋ ପାଖକୁ ନା ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଟିକେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜ୍ ବା ଷ୍ଟୋରି। ତେବେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟିରେ ମୁଁ ଟପିକଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଟପିକଟିକୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ସକୁ এই ভিডিওটি ক্লিয়ার କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ।
ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଅ ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣରେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛି ତେବେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଆସୁଛି ବୁଝିବା ପରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ତେବେ ଆସ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡିଟେଲ ଟେକ୍ସଟ। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Here, the writer G.L. Fuentes said, there was a valley, and in the whole valley, there was a single house. The house located on the crest means top of a hill. So, where was the house? The house was on the top or crest of a hill. Look at the picture in the circle and you can understand the meaning of crest well. ରାଇଟର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଏକ ଭ୍ୟାଲିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭ୍ୟାଲିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରଟି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ବା କ୍ରେଷ୍ଟରେ ରହିଅଛି। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Here the writer said, in front of the house there was a river and also there was a ripe cornfield. So one could see the river, the entire cornfield or the whole cornfield. From where? From the house. How was the cornfield? The cornfield was dotted with, means scattered with some beautiful flowers. Those flowers shine for a good harvest. ସେଇ ଭ୍ୟାଲିରେ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର କୁଟୀର ଥିଲା, ସେଇ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ନଦୀ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ଭଲ ଅମଳ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। Here look at the picture. The house is on the crest of a hill. The only thing the earth needed was a downpour, means heavy rainfall, ମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, or at least a shower. Shower means mild rain, କମ ବର୍ଷା। Why? For a good harvest. ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ନହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫସଲ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ବା ଫିମ୍ପି ବର୍ଷା ଟିକେ ଦରକାର। So what was necessary for the earth? A downpour or at least a shower. ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ବା ଫିମ୍ପି ବର୍ଷା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, means closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Here, the main character is Lencho. What was he doing? He was watching the sky towards the northeast. Why? Because he wanted or expected some rain for his harvest. ପିଲେମାନେ ଏଠି ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚୋ। ହୁ ୱାଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ? ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୁ ୱାଜ୍ ଏ farmer in this story and who knew his fields intimately. Intimately means closely. କାରଣ ଜଣେ କୃଷକ, ଜଣେ ଚଷା ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବ। ତାର ଜମିର ମାଟି କେମିତି, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଫସଲ କରାଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ। ଲେଞ୍ଚୋର ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେଣୁ
ସେ ସକାଳୁ ସକାଳ ସାରା ଚାତକ ଭଳି ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଠୋପାଟିଏ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା କି ବା ଜୋରରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା କି ତାର ଫସଲ ହସି ଉଠନ୍ତା। Now you are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. Here Lencho was calling his wife woman who was preparing supper. What was his wife doing? His wife was preparing supper. And what did his wife reply? His wife replied, Yes, God willing. And what did Lencho say to his wife? Lencho said to his wife, This year we get some water. Some water means here rain, because Lencho needs water for his fields, for his corns, for a good harvest. ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା। ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚୋ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟିକେ ଭଲ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଲ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲ ବର୍ଷା ଟିକେ ପାଇବା। ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହା ଏଥିରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. Here the writer said Lencho had some children. Now among the children the older boys were working in the field. ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ and the smaller ones were playing near the house. ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲେ। So what were the older boys doing? They were working in the field. ସେମାନେ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। What were the smaller ones were doing? They were playing near the house. ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। At that time Lencho's wife called them for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. While Lencho's family had their lunch, at that time Lencho had predicted there will be a big rain. ଲେଞ୍ଚୋର ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଲେଞ୍ଚୋ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେବ ଏବଂ ତାର ଫସଲ ଭଲ ଜଳମୁନ୍ଦେ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ତାର ଭଲ ଅମଳ ହେବ। In the northeast side, huge mountains of clouds would be seen approaching. While Lencho was predicted about the big rains, at that time he saw huge mountains of clouds, huge amounts of cloud in the northeast side. ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ଦେଖିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡମାନ ଭାସି ଆସୁଛି। The air was fresh and sweet. ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ପବନ ବହୁତ ତାଜା ତାଜା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। How was the air? The air was fresh and sweet when at the time of clouds or rain approaching. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ସେହି ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କଲା, ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହୁଏ ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ। ସୋ ଲେଞ୍ଚୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ରେନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ରପ୍ସ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଷା ଦେଖିଲା ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିପାରିଲାନି। ସେ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ, ବର୍ଷାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। When he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky,
they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. Lencho enjoyed the rain sometimes and returned his home and he exclaimed. से किछि समय वर्षार आनंद नेला एवं घर को फेरिला. Then he exclaimed. Exclaimed means uttered with surprise. से आश्चर्य चित्कार करी डाकिला. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. Here Lencho compared the raindrops with new coins. से आकाशरू पड़ुथिबा से वर्षा टोपा को नुआ टंका सहित तुलना करुछि. The big drops are 10 cent pieces. पड़ुथिबा बड़ बड़ टोपा गुड़िक होछि 10 cent pieces. 10 cent pieces is the unit of money or unit of coin and the little ones are 5s. एवं छोट छोट टोपा गुड़िक होछि 5 cent pieces. एठी गोटे प्रश्न हेई परिबो. How did Lencho compare the raindrops? Lencho was very much pleasure to see the rain. In extreme happiness, he compared the raindrops with new coins. वर्षार आगमन देखि लेंचो खुशी रे आत्महरा हो जाइथिला. से अत्यधिक आनंद रे से वर्षा बिंदु को न्यू कॉइन्स सहित तुलना करिछि कारण से जानिछि एई वर्षा टोपा ता जमी रे भल फसल आनी देबो आउ से फसल बिकी बहुत अर्थ उपार्जन करिवो. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Lencho was very much satisfied. Why was Lencho satisfied? Because he was waiting for the rain, and from rain he will get a good harvest. With a satisfied mood, he looked at his ripe cornfield, which was full of flowers, and it was also covered with a curtain of rain. लेंचोरो शस्य क्षेत्र एक वर्षार चादर रे संपूर्ण रूपे घोड़े होई रहितला एवं वर्षार आगमन जोगु लेंचो अत्यधिक आनंद रे विमोहित होई सेई पाचिला शस्य क्षेत्र को चाहि रहितला. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Suddenly everything was changed. हठात सबु किछिर परिवर्तन हो गला. लेंचोरो सबु कल्पनार अंत घटिला एवं सेही समय रे वर्षा सहित हेलस्टोन पड़िबा आरंभ होला. What do we mean by hailstone? Hailstones are the large pieces of ice. बड़ बड़ बरफ खंड बा कुआ पत्थर. These are very strong एवं they can destroy everything. सेगुडा जेतेबेले आकाशरू तळकू पड़ती से सबु किछि नष्ट कर दियंती. These truly did resemble new silver coins. एवं सेई बरफ खंड गुड़िक से हेलस्टोन्स गुड़िक लागुथिला जेमती रूपार मुद्रा. The hailstones are looked like silver coins. आकाशरू जो बरफ खंड गुड़िक बा कुआ पत्थर गुड़िक तलकू पड़ुथिला से गुड़िक रूपार मुद्रा भली देखा जाउथिला. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls. लेंचोरो जो पुओ माने थिले से माने घर भितरे निजकू अटके रखि पार नथिले. They went out from their home and they collected the hailstones. Here the writer compared the hailstones with frozen balls. What do you mean by frozen balls? Frozen balls means बरफर मोती. से गुड़िक से बरफ खंड गुड़िक बरफर मोती भली देखा जाउथिला. It's really getting bad now, exclaimed the man. Actually, Lencho was very happy. But when hailstone began to fall, he became worried. He became unhappy because Lencho wanted a rain, wanted a shower or downpour, but it was not happened. Hailstone began to fall. Lencho चाहुतिला तार जमी पाई तार फसल पाई टिके वर्षा, किंतु वर्षा बदल रे
ବରଫପାତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ବରଫପାତ ହେଲେ ତାର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କୁଇକଲି। କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଏହି ବରଫପାତ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି। କିନ୍ତୁ ବରଫପାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ନାହିଁ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. The hail continuing for an hour. How much time was the hail continuing? For an hour. गोटे घंटा धरी कंटिन्यूअसली बरफपात हबाकू लागिला। इट कभर्ड ऑल द भ्याली। समग्र भ्याली बरफ रे परिपूर्ण हो जाइथिला। लेंचोर घर, बगीचा, पहाड़ पार्श्व, शस्य क्षेत्र, समग्र उपत्यका बरफाच्छन्न हो जाइथिला। द फील्ड वाज व्हाइट। समग्र शस्य क्षेत्र धला हो जाइथिला। आज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जेमिति कि लेंचोर समस्त शस्य क्षेत्र उपरे कई जणे लूण बिंची देइछि। हियर सॉल्ट इज ए नेगेटिव साइंस। We know salt destroys everything in it. लूण ता मध्यरे सबुकिछि मिलई दिए, सबुकिछि नष्ट करि दिए। एठी जो आकाशरू बरफ पड़िला, कुआ पत्थर पड़िला, सी लूण भली जेमती लूण सबुकिछि मिलई दिए, सेमती एई बरफ लूण भली लेंचोर शस्य क्षेत्र को नष्ट भष्ट करदेला। लेंचोर सबु आशा को धूलिसात करदेला। लूणर रूप एवं आकार हेलस्टोन भली। सो द राइटर कंपेयर्ड द सॉल्ट विथ हेलस्टोन। लुक, दिस इज द पिक्चर ऑफ हेलस्टोन्स दैट लुक लाइक सॉल्ट, जहा वर्षा समय रे आकाशरू पड़ी थाए। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. What happened of continuous fall of hailstone? जेतेबेले लगातार हेलस्टोन आकाशरू पड़िला, कौन हैला? Everything was destroyed. Not a leaf remained on the trees. गछरे पत्रटिए मध्य रहिला नाही। लेंचोर समस्त शस्य क्षेत्र नष्टभ्रष्ट होइगला। एमिति कि से सुंदर सुंदर फूल गुड़िक गछरू तले पड़गले। तुम पिले माने पाखरे थिबा छबिरे देखुथिब जो गछ गुड़िक अच्छी से किछि फूल नाही कि पत्र नाही, गछ गुड़िक लंडालिया देखा जाउछंदी। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचोर मन आ हृदय दुखरे भरीगला। बिकॉज ही वांटेड रेन फॉर हिज कॉर्न। तार शस्य क्षेत्र पाई, तार भल अमल पाई से टिके भल वर्षा दरकार पड़ुतला। बट द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। किंतु से बरफपात बा बरफ सब किछि नष्ट कर देतिला। सो ही बिकेम अनहैप्पी। व्हेन द स्टॉर्म had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. After some times, the storm had stopped. किछि समय परे आकाशरे जो बरफ पड़ुथिला, तुषारपात हेउथिला, से बंद हो गला। लेंचो went out to the middle of his field. लेंचो तार जमीर मझिउ गला एवं मझिरे छिड़ा हुई तार पिला मानकू डाकी कहिला, A plague of locusts would have left more than this. से तार जमी को देखिला, जमीरे किछि भी नाही। जमीर कौनसी गोटिए गछरे पत्रटिए किंबा फूलटिए मध्य नाही। लेंचो दुखरे म्यम्राण होई तार पिला मानक उद्देश्य रे कहूची जे ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्ट हेउछंती दले छोट छोट कीट जो माने दलबद्ध होई आसी समस्त शस्य नष्ट कर देइतांती। जदि दले पंगपाल मो जमी को आसी थांते, से बोधुए
କିଛି ଶସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବରଫପାତ ହେଲା, କୁଆପଥରପାତ ହେଲା, ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମୋର ଜୀବନ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। Here the writer compared the hailstones with the plague of locusts. Look at the right side picture. This is the picture of group of locusts or plague of locusts. The hail has left nothing. It has destroyed everything. ସେ କୁଆପଥରପାତ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଗଛର ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର କିଛି ବି ବାକି ରଖିନଥିଲା। This year we will have no corn. ଏ ବର୍ଷ ଆମର କିଛି ବି ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେବ ନାହିଁ। That night was sorrowful one. Why was the night sorrowful for Lencho? Because Lencho knew that his cornfield was destroyed with the falling of hailstone. There is no source for him for living, no money, no food. ସେଦିନ ରାତି ଲେଞ୍ଚୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, କାରଣ ବରଫ ଝଡ଼ ତାର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। All our work for nothing. All his labor goes in vain. ତାର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାର ଜମିରୁ କିଛି ବି ହେଲେ ଫସଲ ପାଇପାରିନଥିଲା। There is no one who can help us. We will all go hungry this year. Lencho said, ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋକିଲାରେ ରହିବୁ। We have no food to eat. We have no money to buy some things. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Lencho knew that his house was solitary in the valley and no one was there to help him. Lencho ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ସମଗ୍ର ଭ୍ୟାଲିରେ ତାର ଘର ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ତାକୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାର ଦୁଃଖ ସହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚୋର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା। He has a deep faith towards God. The God must help him in his crisis. Look at this picture. Lencho's whole family prayed God to save them from this crisis. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. We know Lencho had a deep faith towards the God. ଲେଞ୍ଚୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଆଉ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛି ଯେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଉପରେ ଭଗବାନ ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. After everything was gone, Lencho had only one hope, that is God. ଲେଞ୍ଚୋର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲେଞ୍ଚୋର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ। ଲେଞ୍ଚୋ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରାତି ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. ଲେଞ୍ଚୋ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଜଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। The God know everyone's
conscience means an inner sense of right and wrong. जड़े व्यक्तिर मन भितर कौन अच्छी जड़े व्यक्ति कौन भावुची से भगवान सबकिछि जानी पारंती। तेणु भगवान निश्चित भाव में लेंचो को साहाय्य करिवे। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Here writer said Lencho was an ox of a man means hard laborer. He worked hard in his fields, working like an animal in the fields. He had power like an animal. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. What did Lencho do on the following Sunday? On following Sunday, Lencho wrote a letter and he himself went to the town to place the letter at the mail. The following Sunday means next Sunday, माने परवर्ती रविवार दिन at daybreak. Daybreak means as soon as the morning begins. जेतेबेले दिन आरंभ हैला, he began to write a letter. से गोटे चिट्ठी लिखिबा आरंभ कला, which he himself would carry to the town. जो चिट्ठीटी को से निजे नहीं सहर को गला, से कहा हाथ देला नहीं, कहला मु निजे ए चिट्ठी नहीं सहर को जीवी and place in the mail. एवं निजे मध्य चिट्ठी बाक्स रे गळेला. It was nothing less than letter to God. एटा थिला भगवान को निकट गोटे पत्र. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Lencho wrote in his letter to God that, hey God, you must help me. You are our hope. Without you, we will be hungry this year. So that we need 100 pesos. लेंचोर भगवान को प्रति अतुट विश्वास थिला. से जानी थिला भगवान ताकू निश्चित साहाय्य करिवे. तेणु से भगवान को पत्र लिखुची, हे भगवान तुमे मते साहाय्य कर, कारण तुम बिना मो परिवार भोक उपासरे मरी जिवे. तेणु मते 100 पेसोर आवश्यकता अछि. पेसोस मीन्स करेन्सी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. लैटिन अमेरिकार देश गुड़िकर करेन्सी होउची, मुद्रा हेउची पेसो. तळे थिबा मानचित्र रे जो चित्रित देश गुड़िक अछि से सब देश गुड़िकर करेन्सी को पेसो कहा जाए. In order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm means एठी लेंचो भगवान को जनाऊची जे मोर से 100 पैसे मु मोर फील्ड को आउ थरे शस्य रे परिपूर्ण करिबी जहा हेलस्टॉर्म नष्ट कर देछि. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लेंचो एनभलप उपरे टू गॉड बोली लिखिला. एनभलप माने चिट्ठीटी जहा भितरे भर्ती करा जाए सेटा होची एनभलप बा लफाफा. लफाफा उपरे जहा पाखकू चिट्ठी लेखा जीवो ता उपरे टू लेखि ताहार नाम लेखा जीवो. तेणु एठी जेहेतु लेंचो भगवान को पाखकू चिट्ठी लिखुची से तार एनभलप ऊपर लिखिची टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड. तापर से चिट्ठीटी को से एनभलप भितरे भर्ती करिची. स्टिल ट्रबल्ड. तथापि तार असुविधा होउची. वेंट टू टाउन. से शहर को जाइची. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. से शहर रो पोस्ट ऑफिस रु स्टाम्प आनी से एनभलप ऊपर मारिचे एवं पोस्ट बॉक्स भितरे से चिट्ठीटी को पकाइछि. डियर स्टूडेंट्स, एबे आमे जहा पढ़िले तार नोट्स आ ग्लोसारी एबे देखि नबा. एगुडी को बहुत इंपोर्टेंट, परीक्षा रे निश्चित आसीबो. आयु समस्त
न्यू वर्ड्स गुड़िकर मीनिंग मु ऑलरेडी टॉपिक आलोचना समय कही सारी किंतु जेहेतु नोट्स आउ ग्लोसारी पुणी थे वर्ड गुड़िक देती से वर्ड गुड़िक टिके देखी नियो। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स टॉप और द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए हिल। मु बुझे क्रेस्ट अर्थ होउछि कौन माने शीर्ष भाग बा एठी ए विषय वस्तु रे गोटे पर्वतर शीर्ष भाग को बुझाऊँ। डटेड विथ मीन्स स्काटर्ड ओभर एन एरिया, गोटे अंचल रे विचूरित तो होई रहिबा बा छिंची होई रहिबा बा बिछे होई रहिबा को आमे कहबा डटेड विथ। प्रेडिक्ट मीन्स फॉरटेल द फ्यूचर, वर्तमान समय रे आगामी भविष्य कथा कहबा होउछि प्रेडिक्ट। ड्रेप, ड्रेप मीन्स कभर, गोटे जिनिस को घोड़े रखा को आमे कहबा ड्रेप, राइट। ये हूँ आमर भर्ब। लोकस्ट, लोकस्ट मु बुझे इनसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। से माने होचंदी एक प्रकार कीट जो माने माने दल दल होई उड़ी फसल नष्ट करती। आमे मु जार ओडिया कहि तुमको पंगपालक भली गुड़े कीट। सॉलिटरी मीन्स लोनली और सिंगल। सॉलिटरी मीन्स एकुटिया निर्जन बा जड़े। अपसेट मीन्स डिस्टर्ब्ड, जोटे डिस्टर्ब माइंड को बा अन्यमनस्क माइंड को दुखपूर्ण मन को आमे अपसेट कहबा। कनसाइन, कनसाइन मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आमर सेटा गोटे इनर सेंस, आमर गोटे मस्तिष्क भीतर गोटे भावना जोटा कोटा भूल आउ कोटा ठीक ताको जज करि थाए बा विचार करि थाए, जाको आमे ओडिया रे कहू विवेक। पेसो, पेसो हेउची करेन्सी ऑफ सेवेरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। विभिन्न लैटिन अमेरिकन कंट्री रो मुद्रा होउची पेसो।